बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लाह दीन। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पर अभी सारी नमाज़ों के तरीके आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नमाज़ पढ़ना सीख जाएँ और अगर आपकी नमाज़ में कोई गलती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप नमाज़ पढ़ना अच्छे से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका आइए जानते हैं। दोस्तों, फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले हमको 2 रकात सुन्नत पढ़नी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका। सबसे पहले नमाज की नीयत होगी। आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर नीयत करनी है। नीयत इस तरह से होगी। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरह कहते हुए आपको हाथों को बांध लेना है। फिर इसके बाद आपको सना पढ़ना होगा। दोस्तों, सना ये है: सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़नी है। इस तरह से: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन आपको आहिस्ता से कहना है कि सिर्फ आप खुद ही सुन सकें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कहना है। दोस्तों, जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें तो आप इसके बाद कुरान की कोई सूरह या आयत पढ़ें जो भी आपको याद हो, छोटी या बड़ी। जैसे कि मान लीजिए आपको चारों कुल याद हैं तो आप उन चारों कुल में से कोई सी भी पढ़ सकते हैं। जिसे हम यहाँ पर सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा के बाद आप सूरह काफिरून पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। जब आप सूरह काफिरून को पढ़ लें या फिर कुरान की कोई सी भी सूरह आप पढ़ लें तो दोस्तों, यह सूरह पढ़ने के बाद आपको रुकू में जाना है और आप रुकू में इस तरह करेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। रुकू में जाने के लिए आप अपने शरीर को आधा झुका लीजिए, इस तरह कि आपकी पीठ सीधी हो, इतनी कि अगर आपकी पीठ पर एक गिलास पानी रख दिया जाए तो वो गिरे नहीं। फिर रुकू में जाने के बाद आपको रुकू की तस्बीहात पढ़नी है, जो यह है: सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस तरीके से आपको 3 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े हो जाने के बाद आपको सीधा सजदे में जाना है। अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तब आपको रुकू से खड़े होने के बाद ये कहना होगा, यानी रब्बना वलकल हम्द, ये कहना होगा। फिर सजदा आपको इस तरह करना है। सजदे पर जाते वक्त आपका घुटना ज़मीन पर लगेगा, फिर आप अपने हाथ ज़मीन पर रखिए, फिर अपनी नाक ज़मीन पर रखिए और फिर आपका माथा यानी आपकी पेशानी ज़मीन पर रखिए और जो आपके दोनों पाँव हैं उन दोनों पाँव की कम से कम 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगा होना चाहिए अच्छे से। और आपको फिर सजदे में यह तस्बीह पढ़नी है: सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला। इस तरीके से आप 3 मरतबा यह तस्बीह पढ़िए। दोस्तों, आपको कुल 2 सजदे करने हैं। एक सजदा करने के बाद बैठने को जलसा कहते हैं। दोनों सजदे करने के बाद आपको फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है और फिर उसी तरह जिस तरह पहली रकात पढ़ी बिल्कुल उसी तरह आपको दूसरी रकात पढ़नी है। यानी आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर आप कुरान की कोई सी भी सूरह पढ़ सकते हैं। चाहे तो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरह भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, आपको सजदा करने के बाद खड़े हो जाना है और फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों, ये दोनों सूरह पढ़ने के बाद आपको फिर से रुकू में जाना है और रुकू में जाने के बाद आपको सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम
یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ایک دم سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ ایک سجدہ کرنا ہے، اور پھر بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس سجدے میں جانا ہے، اور پھر آپ کو سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ اس طریقے سے پڑھیں، اور پھر واپس آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ دوستو اب دوسرے سجدے میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ بیٹھے ہی رہنا ہے، یعنی اس کو جلسے کی حالت کہتے ہیں، تو آپ کو جلسے کی حالت میں بیٹھے ہی رہنا ہے۔ پھر آپ کو اتحیات پڑھنی ہے۔ دوستو اتحیات پڑھیں گے تو اس میں جب یہ شبد آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تب آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی کو اٹھانا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ دوسرا سجدہ کر کے جلسے کی حالت میں بیٹھے رہیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عبادہ اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی جب اشہد ان لا الہ آئے تو آپ کو سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی کو اٹھانا ہے، اور پھر الا اللہ پر آپ کو گرا دینا ہے، اور پھر آپ کو یہ پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اور وہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ضروری ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ دوستو ربنا آتینا والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، پر یہاں پر ہم آپ کو دوسری بتا رہے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ پہلے سیدھے کندھے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، پھر آپ کو دوسرا سلام پھیریں گے، یعنی لیفٹ کندھے کی طرف، الٹے ہاتھ کے کندھے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک بار اللہ اکبر کہیں اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح سے پڑھیں۔ دوستو یہ ہو گئی آپ کی 2 رکعت فجر کی فرض نماز۔ مجھے امید ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر دوستو آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور کریں گے۔ اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کرو، اور اپنے بھائیوں بہنوں بچوں بڑوں، یعنی جو بھی لوگ ہیں آپ کے محلے میں یا پڑوسیوں میں جن کو بھی نماز نہیں آتی یا پھر نماز آتی بھی ہے تو صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی نماز اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور ان کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو خوب دل کھول کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔